May adlaw sa tanan mahigalag mga kaisunan. Happy Wednesday no, kung happy midweek. Dato nga na kita sa semana o ato ang basaw na teksto ato ang memory text karon sa ato ang Sabbath school no. Balik ko na to siya pasa. So nasa John 14:23. His answer and said to him, if anyone loves me, he will keep my words, and my Father will love him, and he will come to him, and make our home with him. Sa John 14:23. Sumaka natong pagkatun sa nanghibilin pa nga mga adlaw nining ato semana karon. So welcome kita no sa ato ang Bible study and a lesson. Study on the words, marathon lesson karon. Communion with God, I will gospel sa quality edition kon 7 parts. Atong textual audio video salit na ito nga presentation. Introduction start kita. So i-pull down yung mga status bar, makita itong pizza Wednesday January 8 kita karon no. So din kita sa ato ang bantay sa panahon no. Sa lokal atong high 31 degrees Celsius, ang lowest 24, o atong kaulapan mostly cloudy. Sa galaw kita sa atong adlaw, ang dawn nato 5:33 AM sunrise. Nihirog na rin na tinapa 5:56 AM sunrise nato no. Muna sa to ang let there be light, ug sa to ang kagabi on sunrise man to. Sa atong sunset 5:34 PM. Ato ang dusk ay pareha sila sa sunrise 5:56 PM. Ato ang dusk sa kagabi no. So adjustan ang mga alarm clock kay niirog ang ato ang adlaw no. So ato ang dawn no 5:33 AM, ug ato ang sunrise ang giirog og isa sa 5:56 AM. Diri sa kagabi on ang sunset ni irog no isa. So ato ang dawn 5:56 no
pareha sila sa sunrise, pero PM lang ang tune. Sumana ato ang galaw sa ato ang adlaw. Wind situation kita 8 km per hour. 33556 10 o na po yung 10. 10, 8, 8, 6, 8, 8, 8, 6, 5, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 2, balik sa alas 2, no? 2 km per hour. So tide forecast kita sa ato ang tide forecast sa atong high tide ug low tide Wednesday, no? January 8. High tide, low tide, high tide, no? MEM, PM, sarang PM. So may tide siya for 27 EM ug mo 0.81 meters, 2.66 feet o taas, no? Mulo tide siya sa alas 10 sa kabungtagon, 10:20 AM, 0.29 meters, 0.96 feet. High tide na po siya pa 26 PM. (1.22 meters, 4.0 feet. O habog. Sa mga ito ang high tide, low tide, no? Tide forecast. Ato nang balikan ato ang early na to, no? Nga temperature updates. So ato na siya gihatod, no? Unya taod-taod ang ato ang temperature na to nga update. Sana na po ulan-ulan. Bueno, ato ang early nga forecast. Ang high nato 31 degrees, ang lowest 24. Karon 24, no? Sa alas 7, 25 degrees. Alas 8, 27 degrees. Alas 8, alas 9, 28 degrees. Alas 10, 29 degrees Celsius. So diri na ay ulan-ulan sa alas 11, no? Continuous hour. So alas 11, 31 degrees with precipitation 40%. Sa alas 12, 31 degrees with 60% precipitation. Padulong sa laon na alas 2, no? So 31 degrees sa launa with 60% precipitation. Alas 2, 31 degrees with sa kanang noon 80% precipitation.
Sa alas 3 sa kapunon 29 degrees, alas 4 29 degrees Celsius, no? O ato ang alas 5 alas 6 28 degrees, alas 7 alas 8 27 degrees Celsius, alas 9 alas 10 sa kagabi tama na alas 11 26 degrees, ug sa alas 12 25 degrees Celsius. Ato ang 10th day forecast diri naa naman po ni ulan-ulan karong gani ko no, ang dako 80%, no? O niya atong temperature 31 31 34, ugma sa Thursday 90% ang iyahang ulan-ulan, no? Nga kusog ang bundak. Yang temperature 31 23 degrees. Sa Friday, January 10, 80% po ang ulan niya nga kusog, no? 31-23 ang iyahang degrees. O sa Thursday, 50, hala, largo mo data sa kung ano, kung magtindis na ta. Sundown, magtindis na. Sa Thursday, January 11, 50% ang ulan-ulan, 29-23 murag ulan gid na kay 29 man. Sunday 70% yang ulan-ulan, 29-24 ang degrees. Og sa Monday 40% yang ulan-ulan, murag kun na, no, hinay, 30-24 yang degrees. Sa Tuesday, January 14, 60% ang ulan-ulan, 31-24 yang degrees nga high and low. Og sa Wednesday 60% yang ulan-ulan, 30-24 yang degrees. Og sa Thursday 50%, no? Thursday January 16 50% yang ulan-ulan, 31-24. Sa Friday January 17, oy ninindot sa Friday. January 17, abot ba ta ng Friday? Oh, abot ta ng Friday, no? 32, oy very high man di ay na. Very high ang temperature. Always 23. So kana na ang ato ang bantay panahon lokal. So wala kita hurricane update, share line kita largo. Kaya nihatag nag-share line ng ato ang pag-asa. So, issued sa alas 5 AM gaina, January 8. Weather advisory. Moderate lang hinoon, makaranas moderate nga heavy to heavy, no, nga rain. 50 to 100 mm ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, and Southern Leyte. Ogma, marag sila lang gihapon, maka moderate, no? Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, and Samar. Og sa January 10, uy na may maka-intense og ulan, heavy rin. Sa January 10 ang Northern Samar, ang moderate Albay, Sorsogon, Eastern Samar, and Samar, magbantay gining Samar kay ulana kuno sila street lang adlaw. Localized flooding is possible. Mainly areas that are urbanized, low-lying near rivers, landslide possible, high susceptible areas. So, delikado na po ng moderate, no? O ginanagyapon ang tambag sa intense, pero daghan na gid noon, no? Mayroon sinagid yung flooding, no? Sa
kanang intense nga rain, no? So mao na ato ang bantay panahon nasyonal, ang share line sa pag-asa ng ulan. Oh, social media tutas Israel na ay update sa kuan Jerusalem base. Bethlehem base. Nakita niya ang gisulat dito ay hanggi kudakan. The words became flesh and dwelt among us. Oh, naman na, no? Kuya ba kayo nga sinulatan? Oh, sa Bethlehem sila. Ahar man tungsod sa balay. Sa simbahan. Ay, sa kuan. Adventure in Masada Mountain, Israel. Sa Masada po siya. O sa Bethlehem, kapakudak na. Nativity Church in Bethlehem. Kudak na lang, no? Wala mang kuday kuan. Kanang signal siguro sa sulod. Daway tao yung gisulod, oh. Jesus Christ was born in Bethlehem. No, kana iyang lugar pa. Di ka malibog kay sa Bethlehem ang gid siya. Unya, kung di na ka malibog sa lugar, di dool na po na sa ihag yung sakto nga kapanganakan, no? Pero amo to lang nag-celebrate sa mga Jewish, no? Kanang katong Jewish ba, daghan mo kay klase nga Jewish nga motuo kang Christ. O niya, napoy Jewish nga di gid motuo kang Christ. Pero bisan pag Jewish nga motuo kang Christ, wala nila gi-celebrate, no? Halimbawa sa kanang side sa henerasyon ni Nicodemus, di ba motuo man siya kang kuan, no? Pero wala lagi kuan, no? Wala man po kuan sa Ginoo ihang kapanganakan, no? Mga bising ta mga Jewish nga motuo kang Christ, di motuo di nila kuan ang celebration sa kapanganakan ni Jesus Christ, no? So, mao to, no, nga nagkurakudak sila diri sa Bethlehem Church, oh. So, other na to nga base, sa hype na to nga base nga kabayan nato sa Israel, Holy Land, Heart of the Bible. The most secure and beautiful airport. Grabe. Nindot na po ng airport sa Israel. Secure kuno and beautiful. Taghanan nilang budget, no? Wala mo say corruption good sa Israel, no? Nindot kaya lahang ko ano. Airport, murag mall ang style, oh. So sa Hope Channel,
Wala pa magasugod ang 10 days, no? Next week pa man. No, sa January 13. To 18. So baybayan na to na. Saka na lang ato ang update para makahanay na kita. So maghanay na kita, welcome kita sa ato ang first quarter this year 2025 lesson 2 over 13 man siya, no? O niya covenantal love kita ato ang series this week o ato pagatunan sa Wednesday ang mercy forfeited. Uy, abi na kong forfeited lang ng mga gamit. Apil di ang mercy ma-forfeit, no? Di ba ang forfeit ka ng di na nimo makuha, no? Forfeit. Agoy, ipatan-aw po man sa result. To lose or to give something usually a penalty or consequence of action. Ama o di ay na ang forfeit, no? Nga lagi forfeit, diba? Para mahatag na po na sa uban unya consequences sa imo, ha, no? Kay dugay na kay na nabilin unya langan ka kaayo kikuha nimo na, no? Kay mo na siya ang mga lost and found, no? Lost and found nga mga butang na mga bilin dili makuha, itambak na lang ipang butang dito sa kwarto, matago, no? May pag-forfeit na lang siya, no? Dapat na din siyang balaod nga forfeit, no? Para ang mga tag-iya ba mo claim largo sila pag may mawala, no? Mga pila ka ang pagitan nimo para ma-forfeit? 1 month, no? Or 4 Sabat, no? 4 midweek. Kundi siya ma-claim, di wala na siya power, di ba? Magamit tas lain, halimbawa sa mga tumbler, daghang kay mga bilin ng mga tumbler, no? Forfeit naman ang uban diha, no? Mamalit na sila bag-o nila. Pero kini atong pagkatunan, no, mercy ko no forfeited. Unsa na unya? Padayon kita sa atong hanay, no, kung nakakamo sa ato ang website. Nari atong yesterday's episode, ang Tuesday na ito nga lesson 2, quarter 1. Magatuon kita, tulo ka Sabbath school, tulo ka devotional, o di ba na kita adlibs, katong ato ang bantay panahon nga lokal, no, kato ang national nato sa share line. Sumat siya atong mga adlibs. Og uban pa kanang magbasa nato accessibility advocacy adlibs na, no? So welcome kita sa itong paghanay sa January 8 Wednesday. Ang first part nato magsugod ay kita. Magsugod kita basa sa New Year resolution nga wala nato ni nabasa sa English kay sugdan man na siya sa Bernice, wala nato siya nabasa. O maghaping pasay lang kita kay basa po nato sa Bisaya. Anya gibasa po ni pulpito, no? Sa Bisaya lang po din unto, no? Pero maghaping pasay sa reading kita, no? Niya na. At second part atong devotional, no? Ato ang desire. Unsa atong desire? Atong desire of ages, no? Di kita sa line nga 175.1 to 175.4. So for paragraph, kabuto nang nato para mahuman ang Nicodemus 177.2. Murag dool na kaayo, no? Kay
noted nato sa January 1, no? Unsa naman ta karon? January 8. Ambot makaabot o batag 10 days, no? Pero murag 6 ugma. Pero basig mulahos na karon. Nga ugma na siya matapos or sa sunod ugma. So, mano ito masaw, no? 4 ka paragraph. Tapos atong third part, tiba sinal for all na ito, nga lest we forget. So ato ang January 8 nga pagaton ang Miller's startling discovery. Atong devotional for all, no? Sa lest we forget. January 8, Miller startling discovery. Pagsugod ko niya. So mana atong hanay sa atong devotional per second ug third na atong part. Sunod mga Sabbath school dahil kita nga part, no? Atong 4, 5 ug 6 na atong part. So ang fourth part na to ang inverse sabat ko sa atong mga seniority Judas nga professional. First quarter na to nga team, renewing the mind. Ang lesson to na to, restoring the whole person. O kato pagatunan ang Wednesday, creating the right condition. Uy, right condition daw. Tapos sa ato ang cornerstone connection sa mga junior youth nga marag mahantong atong part nga cornerstone connection o ang first quarter na itong team and the please series na to this week, the fathers God choose for his son. O ito pagkatunan sa Wednesday, ang punchline, no? Ubay-ubay nga mga teksto. Ato basahon ay tulora, no? Mayo kay darapod na. Ato 6 part, sabat ko sa atong mga hamtong, o last na to na siya nga part. Ang first quarter nga team, the Gods of Love and Justice, no? Meaning first quarter sa 2025. Kay kuan siya, kanang 5 iyahang last, no? Sa 2025 ang mga banggi birthday di ay siya karon nasa line of 5 ang last niya sakto na, no? Medyo sayop no na uban kanang mga 1980 kanang 1980, no? Nga mga natao maigo-igo sila sa ilahang mga line sa katapusan. Pero mana ato ang karon, no, nga year 2025 first quarter na to, the God of Love and Justice. Ang lesson 1 na ito nga series, Covenantal Love. Ang lesson 2 na ito nga series, no? Ugato pagkatunan. Ang Wednesday ka ng more mercy forfeited na aday na, no? Marag itong gikuan sa ato ang tipa ng sa tipa ng pag-ibig ba to, no? Nga dili forever ang iyahang or ang tao mo dili forever, di ba? Bising forever ang Ginoo pero ang tao kay dili man siya forever, no? Mo na ay forfeited, no? Kay ang tao day ang ma-forfeit mabaya siguro ng gusto ang Ginoo nga wa naglangay-langay kuno gid siya, no? Kay gusto siya makabaton og kaluwasan ng tanan pero ang tao magid ang di magbag-o niya kay bawar ba siya na siya katapusan, no? Pero di siya magbag-o ma-forfeited ang grasya sa Ginoo, no? Sa iya ha
kay mamatay man tong kuan, no? Dili eternal, di ba? So masayra nato na niya ang mercy forfeited, no? O mana natong hanay, o kini atong mga paghanay pagtuon gihatod ka nato sa atong nabos ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, itong iniyugan sa Grabong Adventist Youth Prayer Chan. Ating small group sa itang Power of 70 ang siya mga members and involvement personal ministry text gospel daily kang lam. Levitas missionary and preachers get prepared sa itong mga kaimanan kabit sa itang kagrupuhan. Ato kapasalamatan magahamon Diyos kaniyatag sa kaigayunan nga. Padayon paghihapon tag kumalandong sa iyang bulaw ng mga pulong, iyang pulong nga may gahom, iyang pulong atong kalan on bread of life, living waters. A source of love, a life of God's love and justice, no? So, diri kita sa ato ang lifetime, no? Pasalamatan po nato atong mga kahigalaan, mga kaigsuon na sila atong mga contributors, collaborators, no? Atong mga please likers, mga subscribers, sila atong tig-like, tig-heart, tig-share, mga kapin sa video, like, makasub sa video, makareview sa mga video, makasubaybay sa atong mga distributed ng scripting, recording, uploading ito sa Facebook Live na to YouTube channel o Radio Online sa atong podcast o atong Spotify o ang downloadable link na itong MP3 files. Ang largo kita sa ato ang process sa ato ang pag-live sa atong YouTube channel, no? Subscribe, like, and share sa ato ang YouTube channel. Make set, make story, make play, no? Bible reading marathon journey 2022. Ang live time na to 10 a.m. to 12 over high noon hantod sa dito na sa alas 12 na, no? O niya human makatanaw kita sa ato ang doctriner sa Bible Study in the Air o mga review, no? Sa atong mga programa, no? O katong mga listener. Tapos atong offline nato nga prime time nightly reviews na hapon na alas 7 na pa sa kagabi na kain, no? O depende sa mahimo kung isa ka oras kapin, di sa ka oras kapin. Kung duha ka oras ang iyang tag duration niya, no? O iyang daganon, no? So, human sa atong YouTube channel, YouTube Music nato, no? Para sa ato ang week review nga long hours. O ato ang podcast na siya ato apong YouTube channel, no? Sa ato ang YouTube Music. So, i-add, no? Kay parihara man na sila o kada sulod sa atong Spotify na itong account man ang mong pilian either sa Spotify ka or sa YouTube Music, no? Account na to sa Spotify, Spiritual Castle Podcast Channel o sa ito ang YouTube Music nga powered by Google, no? Atong YouTube Music kaning YouTube sa Google manggihapon na ang ato ang YouTube. So, i-add ang ato ang account, no? Through RSS https://anchor.fm/j40 /42 /42a4/podcast/RSS. So makita na sa ato ang image category, no? Kung inyo nang i-click ato ang image category sa ato ang website nga gawag-ubag o kada semana na nakapaskil na siya, no? Ato ang RSS sa atong YouTube Music. So na ato ang process mga panglasog ang po nakita sa itong pagsugod. Magampas ka mo sa prayer, silent prayer, sincere prayer, magampas kita. Amahan na mo nga nasa langit, pagabalaan unta ang imong ngalan, panhiyay mong gingharian, pagabuhaton tayo makabuton din hisyuta maingon sa langit. At agi karon sa pagkaon ng tagadlaw sa ilo akim sa utang sa kami nakasailuman sa nakautang kanam. Ayaw kami tugyan sa panulay kundi luwas sa kami gikan sa dautan. Kay mo ang gingharian ug ang gahimaya hangtod sa katuran. Amen. Yes, basa kita sa ato
New Year resolution kuno have emphasized. Moreover, it is required that the steward that one be found faithful. So muna siya ang importante sa ka-steward nga faithful, di ba? Nganong gi-required na siya kay kasagaran man gud steward na siya amo, no? Unya kanang napa siya serbisyuhan ng mga tao, no? Mao nga faithful siya, no? Para ganahan ang amo, ganahan sad ang mga tao, di ba? Mao na no, gatrabaho po kas tao para ingnon ka o dili ingnon para makita gi ka nga faithful, no? Pero iputang paginani mo ng na kay dedikasyon sa imong trabaho, di ba no? Nga mo sakripisyo ka, no? Alang-alang sa imo hapong trabaho, no? Kanang makaunahon na ka ba nga maulawan man ni akong area of responsibilities kung gakalat ring agi. Di ba? No? Kay kasagaran mga steward, dili mo na magbalantay, mga security guard, no? Mga atiman, di ba? Ato ang mga gobyerno kanang gahawid sa ambot pa sa nasud magyapon na siya sa steward, no? Munang magtarong sila, di ba? Hindi sila magkorap, no? Kaya ato ba yung Israel, grabe na ka lambo kaayo, no? Kung di niyo mo tanawon ang comparison, wala po kay kalambuan mo, bengi dako ng budget kung tinuod to, no? Gidako og budget ang ato ang kuan, ang highway, no? Di sa siya DSWD, Department Public Works and Highways, no? O ang education. Kaya diha man pud makita ang kalambuan, tanawa ra gud ng palupad-lupadon nga mga drone. Kung di ka magtarong sa imong kalsada ana, pagkangilad kay na palupad-lupadan og drone, no? Mo gamit pa gani kag mga lights, no? So ato po na siyang gi-address, no? Aring faithful nga mga steward sa ato ang government. Kay kung di siya faithful, kurakot man ang agi, no? Pero mo ambot na unsa nga pareha naman gagamitan to ang PhilHealth. Gigamit mo mas lain, no? Pero makatabang magyaw. Abot na launsa, no? Kasi nasakto na tong budget, nya gidapat na siya sa iyang dapatanan. Ang kuan ra ba nato? Question mark pud ning ato ang SSS. Pagkadako kayo iyang gilakangan nga kuan karon contribution kaysa miagi. Katong miagi ang gamay nga contribution 560. Karon pagkadako na kayo nga contribution 750. Namakuan ni ba, no? Nga dapat 600 ra unta na to. No, gamay ra unta itong gisaka sa 560 pagkadako. So ambot ilahapon ng pagdumala, no? Pero hinaut nga walay corruption ana, di ba? No? Kay basig na po na sila yung mga range nga gibasihan, no?
So, wala introduction pa na. So, kung nakita sa iyang content, mabura mong po ni katong nga itong basahon. Today is the first Sabbath, no? Or today or this week, first Sabbath, nga, nilabay na lang ita sa first Sabbath, sikan na tatong gihimay-himay ang katong sa first Sabbath. Amo sikan, pamanhinuunta, di ba? Or nakalabay na punta sikan, no? Today is the first Sabbath of 2025. We look forward to a great accomplishment. Many people around the world have made resolution for the new year, such as resolution such include building and family homes, recollecting to a new cities, pursuing a childhood dream for a better life, or attaining higher academic qualifications. Kanang masteral, no? Doctoral, no? Others have made their goals to walk as their dreams, man or woman. Natay kabatan no? Atong youth nga nakahimo gid sa ilang kana nga dream, walk in the aisle, no? Ambot na rabot gi kuan gi plano nila nga tagaan kuno grape tong makaminyo ba nga pariha mga Adventist youth, no? O niya kay ambot pasado ba nga bugtuan man og balingasag ano? Or sa lain nga lugar, no? Unya nausab naman po itong youth director ato nga gagaplano, no? So mao na no nga natuman ang ilahang resolution, no? New Year resolution nga makabaton og ka-partner, no? And yet others have not made their resolution at all as an Adventist living in the closing stage of this world history. What resolution have you committed regarding Jesus' words in Matthew 24:14? And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Gisulod na siya nga resolution, no? Para matanaw po nimo nga ang end welcome. The gospel will not be preached in all the world without individual believers making resolution to support its propagation. Sumana nga apil kuno nga maka-resolution ka, no? Nga maka-support kaya ni anak, no? Sumana atong pag-emphasize largo kita sa upat na to ka paragraph sa ato ang devotional, no? Sa Desire, atong Desire of Ages. Sa line nga 175.1 to DE 175.4. Nicodemus sa gihapon kita niya, ambot daghan magi istoryahan niya diri. Sa basa, no? Those who had been bitten by a serpent, tanawa ra gud na dito na po sa serpent, might have this delayed to look. They might have questioned how they could be the efficacy and brazen simple. They might have demanded a scientific explanation.
but no explanation was given. They must accept the word of God, then through Moses, to refuse and law was to perish. Not through controversy and discussion is the soul enlightened. We must look and live Nicodemus. Receive a lesson and carried it with him. He searched the scripture in a new way, not for a discussion, for a theory, but in order to receive life to the soul. He began to see the kingdom of heaven as he submitted himself to the leading of the Holy Spirit. There is 1,000 today who need to learn the same truth that was taught to the Nicodemus by the afflicted serpent. They depend on the obedience to the law of God to command them to his favor. When they are burdened to look to Jesus and believe that he saved them solely through his grace. They exclaim, how can these things be? Like Nicodemus, we must be willing to enter into life in the same way as the chief of the sinner. Than Christ there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. It's Acts 4:12. Through faith we receive the grace of God, but faith is not our Savior. It's earned, nothing else hand by which we lay hold upon Christ and appropriate merit there they foreseen, and we cannot even repent without the aid of the Spirit of God. The Spirit says of Christ, him what God exalted with his right hand to be Prince and Savior, to forgive repentance to Israel and forgiveness for sin. Sa Acts 5:31, repentance comes from Christ as truly das pardon. Oh, gikan kuno kang Kristo ang repentance, no? This pardon. Oh, manatas disarabidis largo kita sa ato ang third part, no? Ato ni Basinal, for always we forget. Basin, malimuta, no? O kang mailers ang ato pagkatunan. Gibasa na ba yan nato sa Desire of Ages ng kinabuhi ni? Amo ba ni nga mailer ni? Pero taas magukaayo, basig mauna siya. Oh, naayang teksto, Daniel 8:14. Nakita yung libro dito gipalit, no? Kining baga, color yellow. Pero gagmay magugkayo iyang pant niya. Kung kini atong basahon. Tarang na ito, ba? Makabon na to. English man siya. January 8. Ang teksto, gagmay kay itong teksto. Daniel 8:14, and he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Daniel 8:14. So, wala na roll ang ato ang paragraph 1, wala na play, no? Ma-apply na po. Balik ko na ito. Paragraph 1. Miller didn't avoid that some consider the more fruitless aspect of the scripture such as chronology, as I was fully convinced that the scripture given by inspiration of God is profitable, that it came not at any time by the will of man, but was written as the holy men
were moved by the Holy Ghost and was written for our learnings, that we through patience and comfort the Scripture might have hope. I could but regard the chronological portion of the Bible as being much portion of the Word of God, and as much entitled our serious consideration as any other portion of the Scripture. I therefore felt that in endeavoring to comprehend what God had in His mercy seems to be to several to us, I had no right to pass over the prophetic period, as I saw that even predicted be fulfilled and prophetic days had extended over about many literal years as God in a Numbers. Mabasa Numbers 14:34, Ezekiel 4:4-6. Appointed each for a year in accordance with the option of the standard Protestant commentaries. If then we could obtain any clue to the time of their commencement, I conceive we should be guided to the probable time their termination. And as God would bestow upon us useless revelation, I regarded as a conducting us the time when might confidently look for the coming of Christ. Building upon Daniel's 8:14, Miller interpreted cleansing the sanctuary as siya lagi ni siya din army din no na captain din siya, as the purifying of the earth by fire and second advent. Since biblical scholar the harmony with scores writer and prophets of Daniel prophecy would fulfilled about the year 1843. Difference opinion of Daniel sa 1814 was not the timing but the nature of event itself. By 1888, Miller had come to the startling conclusion that in about 25 years, all the affairs our present and state would be wound up. That is all its pride and power, pomp and vanity, wickedness and oppression would come to an end. That in the place of the kingdom of this world, the peaceful and the long-desired kingdom of the Messiah would be established. This coming is still hope of hope, and eventual usher the ultimate joy. Unsa? Na siya gibanggit ri nga 25 years ko no, about 25 years no, mo siguro tong 1884 no, kung imo siyang idugang tong 1844 no, ang the great disappointment kay 24 unya na lang nato na siya ikuan kung sakto ba na iyang giingon nga 25 no. Pero man atong mga devotional no, atong first, second ug third nato mga sabats ko na kita sunod. Boy no, sabats ko kita sa itong mahamtong ato nang side B no. Atong sabats ko sa ato ang mga part and verse no. O atong first quarter na renewing the mind, lesson to nato restoring the whole person. O ang Wednesday, creating the right condition. So application na ito gamiton.
nga inverse nga portion sa kaside na mo sa drawing ni ano tong tao nga nag-side view na ay si nga aro ang iyang dalunggan. So welcome kita sa ito ang Wednesday, January 8, creating the right choice condition. God wants us to enjoy excellent mental health, had experienced the happiness when Christ came to earth. He paid a special attention to the hungry, tried people who need food sa Matthew 14:20, no? Jesus cares about providing optimal condition for health of mind and body. In his book, The Hacking of the American Mind, Robert Lustig present 4 health habits. Uy, ako na 4 health habits niya sa libro ni Kuan Robert Lustig. Summarize with 4 C, no? That can help improve social, emotional, and mental. Oy, 4C ako, no? Connect with people in person and find meaningful ways to spend time with the other that contribute to each other. Well-being. Keep in touch. Talking, listening, problem solving, playing and enjoying life together. Bring human brain social assimilation needs, both device, away and use them only as necessary. Above all, protect time to connect with God. Connect people, no? Connect pagid with God. It says 3:8 mga tong una ang connect, no? With people and person nga imong mahigala, no? Nga ma-istorya nimo na kuno'y solving problem, enjoying mo na ang una. Ikaduha, contribute to others well-being as an important contributor mo katabang, no? Important to key to God mental health. The Bible tells us that the healthy life living Christianity is involved taking time to consider that the needs and seeking to give of our time, talents, and resources to relieve human suffering. Matthew 25:34-40, no? Sa adra. Ikatulo, cope with life difficulties. Cope ko, no? By taking time to get rest and enjoy life, simple delight, exercising, engaging meaningful hobbies, enjoying sleep, balance, and brain hormones, cortisol, melatonin, sama ni? Serotonin, and dopamine are poor major hormones that can be thrown out of balance when we don't take time to rest and relax. An imbalance in this hormone can lead to a lack of sleep, increase stress level, to foggy brain, and compromise immune system. We desperately need to slow down, truly worship our Creator, enjoy life, and rest a while. Sa Exodus would teach, remember the Sabbath day, no? I4 is mandi ay, no? Kinapalas, cook with a group of people, talking and enjoying others' company,
collecting its a weird, vibrant, and life. Additionally, the beast food available promote optional mental and physical health. Kaya naa sa Genesis 1:29 of Corinthians, the whole food plant-based diet is the ideal, providing necessary vitamins, mineral, and general nutrition to the longest living culture. And through a diet of fruits and vegetables, nuts, seed, and grain. Oy, diri po ni, no? Nga kokono with a group, no? May mga vlogger nato nga mag-cook gani na sila, no? O yeah, mga undayon diri healthy foods na ipakaon diri. Naapoy vitamins, mineral, nutrition, fruit, vegetable. Nato gi example sa usa ka doktor nga iyang gi-snack niya, no? Fruits and vegetable, no? Unya sa gulan og sibuyas, kamatis, ano? Palya, kilawon o palya. Recognizing the close connection God created between the minds and body empowers us to create habits that will give our minds the best chance to flourish. Many of us, like the excited, discouraged Prophet Elijah, need to be seek good ways. The quality nutrition we can commit and flowing God's land for a healthy living, no matter how contrary it is our surrounding culture. Daniel 1 as a present, our bodies a living sacrifice by making healthy lifestyle choice. God can reshape our minds to reflect His image, Romans 12:1. Katong renewing the mind, no? So wala na sunod mga classmate. Largo kita journal. Meditate on 1 Kings 19 again. Identify some principles in this chapter that Jesus followed His ministry. How do you see Jesus differently or see Him again in your study this week? How He is speaking to you? What healthy habits you feel conducted to improve on? What step you can take today to begin improving in that area? Huwag na ay prayer response. Yan po na nimo, no? Imong response, so man na kita sa atong verse. Sabat ko na rin kita sa ato ang mga junior youth na mahamtong ang Cornerstone Connection. Ato ang fifth part, no? First quarter na to in the place ang team. Lesson to na to the Father God choice for His Son. O gato pagkabasahon dito sa Wednesday. Yang ipabasa diri ang ato ang read that three texts, including the punchline section, how to do Matthew. Oy, sa Matthew 18:21 panlakaw kamog sa Isaiah 53:1-6. To answer the question of Jesus, yoke, no? Post in yoke 20 verse 41. Sumara man ang mga teksto, no? Pagbasahan na ito diri ang iyahang punchline sa Matthew 1. Alahi man siguro ni 1:18-20 man ni. Di man 24. So atong basahan ng punchline.
ang Matthew 1:18 to 20. Now the birth of Jesus Christ as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before he came together, she was found with child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man, and not wanting to make her public example, was minded put her away secretly. But while he told these things, behold, angel of the Lord appeared to him, dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid, take to you Mary your wife, for what which is conceived in her is of the Holy Spirit. O sayok 20 verse 41, connected po man gihapon ni sa ato ang Christmas. Kamnaka ni Jesus, no? Luke 20 verse 41. Christmas, pero ang ato ang namang tay Lunar New Year, no? Sayo mo na itong Lunar New Year, ang Chinese New Year ba, no? Amin na sa Pebrero pa, dito mo na January 29, no? Makita diri sa ato ang kalendaryo, ato ang Lunar New Year, sa New Year sa mga insik, Chinese New Year sa January 29, ang ilahang Chinese New Year, no? Sunod, ang Job 20:41, and hasten to them. How can they say that the Christ is the son of David? Tapos yun. Isaiah 53 verse 5 to 6. Amo na ning wonderful. But he was wounded for our transgression, ay lahi-lahi ni. He was bruised for our iniquities, and chastisement for our peace upon him. And by his stripe we are beheld. All like a sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. And the Lord laid on him iniquity of us all. So man kita sa itong Cornerstone Connection, sabat ko lang kita sa atong mahamtong, atong first quarter nga team, the God of love and justice, lesson to na itong Asiris Covenant of Love. Pagkatubasahon ang mercy forfeited. Oy, tab mo na itong gamito, no? Bro, sabat eskola at bintik dat ayo, islas in, islas, mana islas in, no? Pero mga katab na sa ito pa na siya ay na history, no? I-correct ninyo itong ato ang image-less nga book, no? God's love and justice. O niya, pinduton na to ang lesson 2. Pinduton po ang Merkulis na sa Obos, no? January 8. So welcome kita sa Mercy Forfeited. God's love is everlasting. Nga everlasting ang gugma, always unmerited. However, human can reject it. Mauna. Bising everlasting ang iyang love, pero rejection man gyud ang human. Di lang siya forfeited, kundi rejection gyud, no? Ang forfeited na kay malimtan nga di na nimo makuha. Pero kani pong rejection, mura po ni ang gasa, di niya dawaton, no? Ang kwarta, di niya dawaton, i-reject niya, no? Kaya naman yung mga tao, no, inana, no? We have the opportunity to accept or reject that love. But only because Jesus freely loved us. With His perfect everlasting love prior to the
anything with those Jeremiah 31:3. Sa KJV kita, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Ye, I have loved thee with everlasting love. Mamaya sa nga text doon. Wherefore, with loving kindness, I have drawn thee. Our love of God is a response of what was already been given to us, even before we ask for it. Okay, pabasa sa 1 John 4, 7-20, with a specific emphasis sa verse 7 of 19. What does this tell us about the property of God's love? Property of God's love ko, no? Sumubo raman, beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. And this was manifested, the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Wherein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sin. Beloved, if God is to love us, we ought also to love one another. No man hath seen love at any time. If we love one another, God dwelleth in us. No? Magkuyo na siya. And His love is perfected in us, whereby know we that we dwell in Him, and He in us, because He hath given us of this Spirit. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Whoever shall confess that this is the Son of God, God dwelleth in Him, and He in God, and we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as so are we this world. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. We love him because he first loved us. If a man say, I love God, that hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? O himay-himay niya, God's love always come first in God's. Did not first love us. He could not love him in return, while God created us with capacity to love, and his love, God himself, is the ground of source of love. We have a choice. However, where we will accept it and then reflect in our lives this truth exemplified in Christ's parable of unforgiving servant sa Matthew 18:23-35. In the parable, we can see that there was no way of the servant ever could
have repaid that owed the master, according to Matthew 18, that the servant owed his master 10,000 talents, and the talents amounted 6,000 denarii, and the denarius was what? Average. Laborer would be paid for 1 day for the work, Matthew 22. So it would take the average labor 6,000 days for the labor earned and talent. Suppose, after according to the Aesop, and average labor might be 30 days per year, and thus earn 300 denaries in a year. So it could take average labor approximately 20 years to repay 1 talent. It consisted 6,000 denarii. O niya sa nag-divide sa 320 in order to earn 10,000 talents. Then average laborer would have to work 200,000 years. And sure, the servant could never repay his debt. Yet the master felt compassion for the servant and freely forgave his huge debt. However, when this forgiven servant refused to forgive the far smaller debt of 100 denaries, one of his fellow servants, and had thrown in person over the deep, the master was moved with anger and rescinded his faithful forgiveness. The servant were pated. Mauna ni nga kuya po ni nga application sa forfeited. Binabagi forfeited nato. Una, English sa forfeited na wad-an, no? Bisaya niya na wad-an. Nakuhaan sa grasya. Kay wa man niya pasaylo tong gamay rag ano? Gibaawi sa iya asa katong amo nga. Apel po din on sa gipanisan, no? The servant forfeited the love and forgiveness of his master. Although God's compassion and mercy never run out, one can finally reject even the forfeit benefits of God's compassion and mercy. Maporpit day ato ang mercy kung di ta makapasaylo sa uban, di ba? Kaya di po kapasayloon sa Ginoo, di ba? Mabuti nang ipasabot diri nga forfeited, no? Kay kanunay grasya ang Ginoo forever iyahang gugma. Pero mao nang problema, no? Nga di dai siya sa kamatayon, di ka makapasaylo sa imuhang silingan, no? Imong isig katao maporfeit pod ang imuhang gipasaylo kas Ginoo, mabawi di ay ito, no? Sabantayan nato. So manakita kung question dahil kita think about what you have been forgiven and what it costs you forgiven by Jesus. What should you tell us about forgiving others? So mao to tong gipasabot, no? Nga kamaogi ka mo pasaylo kay gipasaylo naman ka ni Jesus Christ. Kung dili ka makapasaylo, no? Bawi tong pahunungon ko, no, sa ato ang communion service nga tuong dili mo pasaylo gid ka, no? Mga yug pasaylo kay basig problema na pod na, no? Kundi ka makapasaylo makahusay, no? Kay mauna katong sa istorya, no? Magipasaylo siya sa agalon. Unya atong nakautang niya nga parihara pod nga servant. Dako ra ba kay itong sweldo ni kuno sa agalon, no? Yang utang gamay ra yang pasakitan man niya, iya pang gipriso di man niya masana alang-alang nga mabayan ang kuano atong nabasahan. Niawat siya sa iyang rason sa iyang agalon, pero sa dihang girasonan siya nga pari-pariha, agoy gisumulan gikuan ang rasonan na ako ba yung nagigamit nga rason sa ako agalon niya ikaw.
nagawat-awat ka, di ba? Di saka pasayloon. Pasayloon ay bawaan siya galon. Gibawi, gikasab-an pod. Ikaw nga gipasaylo ta ka, dapat ka mao ka mo pasaylo sa imong isig ka. Uli po, di ka baka pasaylo. Gibawi ng tanan, di ba? Lo? Kanimo, mato siya ang forfeited, di ba? So mao po na atong ko ano no? Nga sa mata sa Ginoo ka mao ta makapasaylo. Dili kita magdumot sa ato ang kaaway kay matanggal ang ato ang mercy nga naa sa Ginoo kayo man ta naka pasaylo no sa ato usab nga mga inana gyud naa kay gidumtan no, wala na gid nang pagdumot no, kay ang Ginoo mo balik pag dumot sa imuha no. So nagtapos na kita no, magampo na kita para mahuman na kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation but deliver us from evil. Thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So thank you no sa ato ang mga friends no, ato ang makahigalaan mga kaigsuonan nga nagpadayon sa ato ang pagpatalinghog sa ato ang tulong manon Bible study on Isaiah study on the word sa marathon lesson karon. Communion with God ay wala sa hiptalo di siyang 7 parts. Atong textual audio visual niya itong presentation tanaw na ito magsugod na ba atong 10 days karon no. So naot nga ang Diyos magauban ka nato no. So hantod sa sunod nga higayon may adlaw sa tanan, dalaygon ang Diyos.